Mo exhale ko sa mouth. Pinood ka, sir? Oh. Sir Ben, you have to bring us again here. Palangoy. If you like what you see, come and get it with me. I know you deserve all you want. 'Cause your heart's made of gold, but don't wait till you're old. If you want it, I get you some. Feel your body losing up the tension. Baby, did I mention I'll be here for you? And my body show you new dimensions. Baby, did I mention this is what I do? Let it go, lose control like you're on a ride. Let me free your mind, let me free your mind. Give it up, never stop, don't be scared of heights. Let me free your mind, let me free your mind. Let me free your mind. Let me free your mind. If you like what you see, come and get it Ako matanong. Let's buy food and then... English, hindi na siya makalagot. Siyempre, kay Kuam ni God. International ni kong viewers, mga taga-US. Yeah, that's why. Di ko, mas ganahan gyapon ko atong hotdog sa atong hotbang may cheese. Katong kuhan kamugtok ang galot. Gaga. Na, guys, nakita na mo gasol nga color green. Kita na mo glayon nga gastorya, guys. Para din ito ano, tayo magbakal. Tag 20 lang. 20 lang ara dira oh. Dato na kwarta. Ano, bayran na ni? Gamit dad. Kanila ko apa pa. Uy, ikaw unahan man gud na ko. Uy, nabayran ako na na. Ako ano? Okay na yun, ma'am. Abi ako resibo. Nabayran na. Ano, 6? Oh, duha oh. Buha na oh. Ang imo yan, ma'am. Ah, okay. 9 ulit. Ah, lain-lain. Ay, uy, sa amin ako Absolute ako 5-5. Lah, mahal ni. Oh, mahal ni. 106. 5-5. Ako lang sa ano. Ah, napakailain. Ikaw, babe. Ikaw pa ito, babe. Ano? Ah, ay pa rin ang isa. 33. Thank you. Thank you, sir. Everything. Gaway pa sila luha, oh. Box dito. Ha? Box dito. Okay, abante. Ha? Asa mo bayan? Konduktor. Support daw. Support mismo? Support mismo sa no? Pwede ka kuha na lang din. Okay. Okay, ano mo? Show you new dimensions.
Diri ra. Ikaw nag-build to. Design na alaga no na. Expired. Wala man dito bayad. Asa man tep? Ito bayad entrance. Pila balance? Oh, entrance oy, entrance. Entrance, cottage, o Ang entrance. boat. Balance pa sa boat. Na. May duwang color sa demo tayo. Pwede ko ba ano? Parang sila, ligyan mo to sa kung sana ko kung may gabi extra. Kaya pa yung payong. Wa ko kalison. Summer magpayong. Sa naman taon may pag nagdakag kuan bay kubo. Okay guys, ato na may Siargao. Siargao, here we come. Lots of talaba, I want. Hello? Ano na ba lang ang gapang sting ba na? Gapang sting! Yubra mo na sa mura. Kay, yun naman, basta sa nyuan, gagawin na sila. Hello, ang jellyfish no? Ang jellyfish? Ang ready. Ang gapang sting, biyan ang jellyfish. You have a backlot on you. Asa man ta mo bayad, Dep? Ay, sir. Good morning. Dini. Pay. Vlogger, maganda mo uyog, sir. Ito naman itong soft drinks na nga. Oh, dala niya ito. Iya, big tubig. 3K, sir, no? Let's go, Dai. Dai, kuy ba? Yani, no, I can balance. Hey, I've got you on my mind. Yeah, you're all that I think about. You know you got me going wild. And what I want is you. Could you come a little closer? I want you by my side. And I'll try the best I can to make you Wala pa na feel sa this biyahe way. nga bangka, kadulong din ko mga balikan nila. Mapasabay sila nga may mapasabay. Pero ang limit nila pwede sa pero kung may tagto tayo sa buong kung nakaabot man sa akin, pwede sa mapasabay. Yes lang makikot ng Yeah, you're the one that I want. I wanna stay here. I wanna stay here with you. I wanna stay here with you. La 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 la. La 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 la. La 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 la. I wanna stay here with you. Dayon, say, comment mo din nga wala ka dayon ni muhang palalabday. Okay, Rock, mahal kayong bangka. Magdagat lang siya sa maitong.
Maitom. Ito sa ilahan. Hoy, maginawa na yung tiya, no? Hilaptan mo, ay. Wala, hurot na mong paniod to, guys. Irot na sa magsuon. Nakabot. Let's go! Sir Ben, help out. He will bring us here again. Go, 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 go. We will have team building at the let's go! Tell me what you wanna do. Yeah, 'cause I'd do anything. I just wanna be with you. How can you make me feel this way? Don't let me down, down, down. It could be you and I, and I. I want you now, 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 now. Come let me hold you now. I wanna lay in your arms. Come let me love you now. Yeah, you're the one that I want. I wanna stay here. I wanna stay here with you. I wanna stay here with you. La 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 la. La 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 la. La 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 la. I wanna stay here with you. La 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 la. La 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 la. La 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 la. I wanna stay here with you. I just wanna hear you say that you want me to. I told you I can't get you off my mind. Come let me hold you now. I wanna lay in your arms. Come let me love you now. Yeah, you're the one that I want. I wanna stay here. I wanna stay here with you. I wanna stay here with you. La 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 la. La 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 la. La 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 la. I wanna stay here with you. Oy, ang banyo mag-video-video tanga ka with outfit ka ano. Oo, arabi o. May first floor, second floor dahil nga video na di ay. Tanan, me. Sulat ako. Yellow na ni Tep. Uy. Agay gipanghubak. Lamian na sa ubo. Pwede mag-rice. Hala! Ang gutom ka di ay. Low tide, no? Pahay. Ito paguro. Ay, vlog na ko. Uyo! Ganda, arak gali. Now? Ano ang hangin dyan? Bakit ka nakikag-jogging? Yeah. Kanang mga kuan ba? Kanang mga... Tama kang gagawin. Layon yun. Asa ba?
Pwede kita. na. Makeup pwede, uy. Pwede na eh. Pwede mo na suksukon tapos dako mo ng gagawin Uy, hindi magigumagamit kasi samtang ka ano lang. Pwede. Di ka kita sa ubos, di mo ma-appreciate. Pwede na sa suksukon yan. Ayo. Ino na angga, di pwede idudot. Ay, siya, alam mo na ng chorus na ako na sa bye-bye. Okay na. Okay na, uy. Oh, isa. Uy, rush guard na. Oh, ginagawa mag-rush. Ay, rain, ay daw. Ay, rain, ay. No, maupot lang ko ni sila pero maapoy din ako ni sila maupot din din sila malangoy. Ay! Layo aton lang yan, sir. Kaya mo tuon man lang ta sa kwan ba sa dragage sa Giant Club. Dral man ta sa palibot-palibot. Sige. Sige lang sa wala paliyog kay malagana ta. Diri ka pa ako, diri ka pa ako kuyog. Picture. Last. Yung may picture. Yung din. Kung expert na ka. Wala kami daw Aba si bugatan, bugat bala. Ate kon try niya Aba si hindi ko kayo magpadalong bala. Kay di siya kaklaro kung Ay, kay mo dive, bigyan ko na siya nung, kay swimmer na siya nung. Dalam lang pandara. Hindi, pag daw okay man lang. Pwede na. Swimmer din na siya sa Ateneo. Sir, nga nung naglangoy na to sila, sir. Hindi, kay... Kuha na ma'am, kay... Isabot ako ng ma'am, malangoy lang ta ma'am. Tapos ang bangka nga niyo gisakyan, maagubay lang. Kaya ang pan, okay naman po sila nga malangoy lang ma'am po. Trip lang po nila. Kabalo po sila malangoy. Ay. Sir, kami, sir. Ah, may araman life ring, kabit lang. Dili, manglotaw raman po ni sila, boss. Oo. Na ako na kanang goggles ka na iglado. Pwede na dili mag-live best. Gani, di ko mo expert. Kung kaibaw na mo di lang ninyo. Lang hindi kay kabalo maglangoy. Sila duwa. Life jacket. Mag-life jacket double, oy. Manglotaw raman gor na sila no. Sakto ni sa sir. Oh, tapos hugasan talaga sa mga. Wala kay karo sa inyo. Ay, akon pa. Nung Ang ako duwag ano, euro lang. Nagubayan ng ano, nakapas. Bet ka mo sa inyo. Life ring ba? Sure. Balik. Hindi kayo euro. Ah. Hindi nakatawa para kayo mubrata, kumubrata damyo. Okay, pero kung guyoron, para pag abot guyoron, hinay lang ba? Sige. Ano guro yun ta? Pabalik ito, pabalik dito ba? Ang bangka ko yoron mo kung dito. Pila ko po, sir? Isa lang katawo. Ay, duwa mo. Sige. Tagduha mo na ka life Uy, ring. kita pa, ay, sige, ako sa ano naakas. Bilang Aring ring. are. Ano po, tol man eh. Ingna po tip nga, lumipad ang aming team sa Carbon Reef. Okay guys, andito ang pizza. Ay, katawa ang art mo, Rodyo ko na kasi si Kasuho. Guys, lumipad ang aming team para tingnan ang mga giant clamp. Puntahan natin ang bahay ng... Mga giant club mo, ari lang sa aton. Ara giant Dito ang giant clamp. Di umano ang mga giant clamp. Palayo. Aray, sorry. Ano na ko ano, gold. Paano magpadalong no? Ni gold. Pahunas. Pahunas na yun eh. Pwede ko pahunas, kaya ning nubuan po. Pwede ka lang oy. Kami? Kung kahibaw ka mo lang, Pero oy. og kanang malunod mo kay di sila mo kuan kay wala mo. Oh, wala may bayad. May Over sa la. ginhawa, may kanang technique para sa ginhawa or normal lang. Normal lang. Amo. Hindi mo pagdalag ko yung mga to. Do amo na na. Platter cake lang, platter cake. Rex, bailo ko Rex. Ari Rex oh. Inuha Rex. Na, maubito nagihatag niya ganihan nung, mo request ko siya kitom. Kay matanggal is talong. Dapat imong kasaban nung kanang babayi, kay siya na ga-request ana. Daghan na tong mga penguin. Ano, sa ubos na makita ko. Yan ni.
Mo na na dayo. Murag bato. Uy, Oh, gibutan mahal ka ng Colgate. Yeah. Paano? Thank you. Si isa lang ro na Rex. Libyuhan mo man di ba? Sa ubos. Tapos, dala din niya mas. Oo, kumuha me. Nasa na ya. Oh, actually no need naman ang Sino mo, ma'am, kasi mag-dive ka sa dalom, hindi ka mo tapos long ha. Mas kailan na kita mo kay nga di ka pwede katapos. Kaya makatapos na ang guide lang. Kay sobra pressure sa kutsilyo kahain ang guide lang. Kay almost mga 70 to 80 kilos. 70, 30 kilos? 70 to 80 kilos na sa sir. Ang isa kabilog araw. Pwede masunod ang isa katawo. Lo? Lo ka nang ganganga oh. Hindi man kamo. Hindi ka tabo? Pero ka nang ganganga oh. Ay, abi ko ay di ko kita. Lali gani ko kangaro. Aray lang ka tabi. Rex, mag-amo lang no. Sige na pag ang ilan na yung mga master Rex dala di. Ariano sir. Ako atura. Reviewan. Dala Rex kay pang kuno na hindi ka rum kano. Excited na ko. Pandi ka. Biyang naon sa tepi. Tay pag naon biyang naon. Parat. Asa ko mo ginawa sir dere? Sa Oo. Sila na yun sa mouth ha. Mo exhale ko sa mouth. Mo inhale ko sa mouth. Dili tanan exhale inhale mouth. Hmm? Sige Rex, una area ikaw mama. Ano na nakadaan na. Ay, tako na daan. Isok-sok. Pwede man. Kagton mo na. Kagton mo na. Abi ko ang asa sa ako na ko ang kani. Jinel pa ka. Tubang. Hello. Picture ko de. Hoy pa ka di kanon na bisig pagsaka wala na ron. Pili ko na ulit na. Bel. Hi Bel hi. Hi. Oo. Mampung ko ha. Dito mo paga? Daggo Tumuhi dayon. As in. Daggo. Paduha sila sa live pre ha. Okay, tagaan na to sa. Ito dito dapat kita. Hala, maadlo ko mo ambak. Giambak lang. Okay, pamuhi dayon. Maadlo ko mo ambak man sir. Ayaw pagdado ka. Hugot na yun. Hugot na, okay na. Sige. Oy, ay maigo ka sa kahoy yun. Wait lang, mahadlo ko. Kaya Sige. na. Kaya, sige. Tawo nang dali ori kami di. Eh, palayo Rex, palayo. Kumigo sa sina. Okay, dire na taas. Okay ah. Gi. Okay. Pinood ka sir. Oh. Wala tayong hagdanan. Yung. Ulutaw lang kasi na. Sige na, lutaw ka. Kaya mas Rex. Ay, wait lang ako man. Ayaw niyo buhok, ipataas niyo lang para di magsulod ang tubig sa ano glass. Bunggo ka, Ben. Isa lang. Di ba bugat? Di ko kalihok. Oh, ano pa oh. Rex, ano pa oh. Ano pa siya na, sir? Oh, dali ko siya. Ito kay sir oh. Wala lang, ko ogo yun. Ba't di oh? Dapat dito buta wag magpadalok kay wala ato ako na. Di umano, isang balyena ang nakita sa Sagay City. Hoy lang nakalapit. Dito nakikita ang mga malalaking club. Sir Ben, you have to bring us again here, okay? And bring Let's on. Okay? Bago pa lang niabis na training ang mga bata mo. Tuyo siguro. Ang isa ka
Welcome to the Philippines! Lumipad na. Lumipad o lumangoy? Tingnan lumangoy ang aming team. Thank you. Thank you kayo, no. Sino na yung isa? Yung mo na Mine, ang medyo pa. Lumangoy ang aming team galing Manila hanggang Carbon Reef. I've been waiting all my life for something. I've been down the darkest roads and up in the clouds, but I've always felt this. Bubugit sa pagpapassport niya. Nga. Ipakakasi eyelashes. Pagkapitan Oo, bawal, bawal. Gamay lang mo dito. Ilang You made me feel like I could touch the sky. Oh, there's nothing missing now that you're my desire. Now all I have to do is to make you mine. 'Cause I know, and you know what we could be. Like a song, like a perfect melody. Baby, don't say you don't believe in me. 'Cause you know, and I know, we're onto something good. You know, and I know, we got something good. Contestant number 1, coming from Barangay Dikdik, Stephanie Mihitayan. Contestant number 2, coming from Barangay Sangkal, Kim Maliliondoy. Contestant number 3, coming from Barangay Kawayanan, Mika Tilakut. 'Cause I know, and you know what we could be. Sa aking kaharian. Like a perfect melody. Baby, don't say you don't believe in me. 'Cause you know, and I know, we're onto something good. You know, and I know, we got something good. We got follow your heart, baby, don't be shy. Ay, sino yung lesson ni Kim? Sige na. Aka pa na po dami. Sige na. Okay, first, you have to do this. 2 and 3. Ang 3, kaya dapat ano yan na ha, wave. O wave ang lubot. Okay. Oy, dayon, amo pa na, oh. Kana, ano na siya? Pagtapos na. Optional. 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 My 1, 2, 3, go. Okay. 1, 2, and... Ay, lalo ang tubig. Nadala. Ako na lang. Ano na yung pagkaman? Oh guys, nata sa uslob. What if? Mamamutan na, oh.
Wala masungay. Yawan kasi ila duwa eh. Wala masungay. Ya, kisay mo sungay si Jube. Buang manggurma. Don't need me, but I'm the only one you call whenever you're lost. You say you got somewhere to be, but you've been here since yesterday with your phone turned off. Mind's doing all the talking, but have you asked your heart? Sounds like a good place to start. Your feeling seems to be left in the dark, defeated. Quiet screaming, what if you ask your heart? Sounds like Thank you. Hawaii, money. Si Paway. Ay, si Paway. Ano ni? Carbon dahil. cancel on your friends to be with me and tell me that they canceled on you. I don't know why you pretend you don't like me exactly the same way I like you. Mind's doing all the talking, but have you asked your heart? Sounds like a good place to start. You're feeling Mabili mo cellphone dito. Okay ma'am, sir. Yes. Ma-briefing ta danay sa atong safety measures. what if you ask your heart? Sounds like a good place to start. Bye, guys. So karon guys, magpuli na ta. Thank you sa June 12 kay nagka-holiday nakalaag ng tanan. Okay. Defeated, quiet screaming, what if you ask your heart? Sounds like a good place to start. Ooh, your heart. Ooh, your heart. Ooh, your heart. You say you don't need me, but I'm the only one you call whenever you're lost. You say you got somewhere to be, but you've been here since yesterday with your phone turned off. Mind's doing all the talking, but have you asked your heart? Sounds like a good place to start. Your feeling seems to be left in the dark, defeated. Quiet screaming, what if you ask your heart? Sounds like a good place to start. Cancel on your friends. Yan lang soft drinks, hindi lang kamera. Tell me that they canceled on. Salamat. I don't know why you pretend you don't like me exactly the same way I like you. Mind's doing all the talking, but have you asked your heart? Sounds like a good place to start. Your feeling seems to be left in the dark, defeated. Quiet screaming, what if you ask your heart? Sounds like a good place to start. Ooh, your heart. Ooh,
yesterday with your phone turned off. Mind's doing all the talking, but have you asked your heart? Sounds like a good place to start. You're feeling